Rapsha ikitendeka siku ya leo, sio ukiingia kama mama na mzee aingie jehanamu utasikia namna gani? Sio rapsha ikitendeka siku ya leo, ukiingia kama mzee na mke wako abaki na watoto utasikiaje? Lete tu msamaha mpendwa, tunapoenda kusherekea katika jina takatifu la Yesu. Mungu wa mbinguni utusamehe. Utusamehe. Kabla tutasherekea Baba, utusamehe. Utusamehe dhambi zetu. Mapepo imeweza kuingia kwa manyumba zetu. Mapepo imeweza kuja kututisha. Sio, utusamehe. Tusamehe Baba, tunapoenda kusherekea Baba, achilia nguvu zako. Tunapoenda kusherekea Baba, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya msalaba, achilia damu ya ukombozi, achilia damu ya Kalvari, achilia damu ya Yesu. Tunapoenda kusherekea, achilia damu, achilia damu ya Yesu, achilia damu, achilia damu ya Yesu. Mataimangorakiva chezo, nataka tukiri damu ya Yesu. Kiri tu damu ya Yesu kwa nguvu, kiri tu mamlaka ya Yesu, kiri tu mamlaka ya damu ya Yesu. The blood, maratika chezo, maratike miginate, maratike likundaredi mutaya. Ninakiri damu ya Yesu sasa, nikienda sana kuenda kusherekea. Ninakiri damu ya ukombozi, ninakiri damu ya Yesu. Nataka sana ukiri damu ya Yesu, nataka ukiri damu ya Yesu kwa nguvu. Wapendwa, Bwana umenyamaza, tutaenda tunakusherekea kwa nguvu, lakini tukiri damu ya Yesu. Nataka ukiri damu ya Yesu kwa mzee yako, nataka ukiri damu ya Yesu kwa bibi yako, nataka ukiri